جی بھائی ویلکم بیک. یہ دیکھا آپ نے کہ بھائی یہ آرٹیکل ہے, کافی لمبا چوڑا سا آرٹیکل ہے, یہ 14 پیجز ہیں اس میں. تو ٹائم تو ابھی اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ ریڈ کر سکیں. تو آپ کے جو سی آر ہیں جلال صاحب, میں ان کو بھیج دوں گی, وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے اس کا لنک. میم ٹھیک آپ ہے بھیجتے بالکل بھی نہیں ہیں. جی. آپ نے وہ پچھلے کلاسز کے بھی ابھی تک نہیں بھیجے. جی میں نے کلاسز کے نہیں بھیجے, یہ بھی بھیج دوں گی اور پچھلی کلاسز کے بھی بھیج دوں گی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو بھیج دوں. پڑھتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے, آپ لوگ اگر پڑھ لیں تو فائدہ ہوگا. جی بہرحال میم جو پیپر امپورٹنٹ ہے وہ تو کم سے کم بتا دیں آپ. جی. جو پیپرز کے لیے امپورٹنٹ ہے کائنڈلی وہی تو بتا دیں. جی یہی سوچ رہی تھی میں, جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہی کرنے جا رہے ہیں اب. جو پیپرز کے سلسلے میں امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے. تو یہ آرٹیکل ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, ٹھیک ہے. کس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, بتائیں آپ. جی اسٹوڈینٹس, سب سے سوال کر رہی ہوں. میم جواب دے ہونا. جی جواب دہ ہونا. فرسٹ ٹائم کسی گرل نے کوئی جواب دیا ہے. جواب دہ ہونا اکاؤنٹیبلٹی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. جواب دہ ہونا گورنمنٹ کی بیس پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کے لیول پر جو تمام جتنے بھی ادارے ہیں, اکیڈمک ہوں یا پھر جو ہے وہ اکیڈمک کے علاوہ جو ادارے ہیں, منسٹریز ہیں, جو منسٹری آف فائنانس ہے, بورڈز ہیں, بورڈ آف ریونیو وغیرہ ہیں, اور گورنمنٹ خود ہے. تو ہر لیول پہ, پرائیویٹ ہو یا پھر وہ گورنمنٹ ہو, ہر لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اگر جواب دہ نہیں ہوں گے ہم کسی کے آگے, کوئی ایسا بورڈ نہیں ہوگا جس کے آگے جو ہے وہ پرفارم کرنے والے تمام امپلائیز جتنے بھی ہیں, آرگنائزیشن میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں, اگر وہ جواب دہ نہیں ہوں گے, اگر ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی چیک اینڈ کنٹرول ان کا نہیں ہوگا, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی, تو پھر جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی, ان کی پرفارمنس نیچے آ جائے گی, ٹھیک ہے. جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, تو وہ اپنی ڈیوٹیز کو اتنا زیادہ سینسیبل ہو کے پرفارم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اپنی ڈیوٹیز کے لیے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کالجز سے آپ کا واسطہ پڑا ہی ہوگا, انٹر آپ نے کیا یہ ہوگا, گورنمنٹ کالجز سے اگر کیا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ٹیچرز کا, کہ ٹیچر جو ہے وہ زیادہ تر ٹیچرز جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں ریگولر, کلاسز نہیں لیتے ہیں. تو پرائیویٹ کالجز میں ایسا نہیں ہوتا ہے نارملی. ویسے میم ہمارا کالج بہت اچھا تھا, کلاسز ہوتی تھی. ہوتی تھی آپ کا جی کالج میم کون سا تھا؟ گورنمنٹ کالج تھا, گورنمنٹ کالج تھا. گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس, یہ PIDC والا. ہوتی تھی گورنمنٹ کامرس کالج میں تو ہوتی ہیں کلاسز, لیکن بہت ساری کالجز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر نہیں ہوتی ہیں, اور جی اسکول میم کے بہت لیول ساری پہ ہیں. تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کی جو اسکولز ہوتی ہیں. تو اگر ہوتی ہیں کلاسز تو یہ بہت اچھا ہے, لیکن بہت ساری جگہ پر, بہت ساری کالجز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر کلاسز نہیں ہوتی, یا کوئی ایک جو ہے نا وہ ان کا ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا چل رہا ہوتا ہے. جیسے سائنس ہے تو سائنس کا سیکشن بہت اچھا چل رہا ہے, کامرس میں سچ توجہ نہیں ہے. جیسے وومن کالج ہے, وومن کالج میں سائنس کا سیکشن بہت اچھا ہے, کامرس اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. اور جو کامرس کالج ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, گرلس کی بھی وہ ہے کالج, گورنمنٹ کامرس کالج, گرلس کی بھی الگ ہے.
تو वहाँ पर तो पढ़ाई होती है, स्टूडेंट्स से पता है मुझे भी, वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। तो कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पर होती है, जहाँ पर नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हों या चाहे वो ऑफिसर्स हों, तो वो अच्छा काम करेंगे, वो सेंसिबल होंगे, वो सेंसिटिव होंगे अपनी ड्यूटीज से। वो ड्यूटीज के बारे में उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होगी कि भाई हम अगर अपनी ड्यूटीज को सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे जो है वो जवाबदेह होना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन थी। अब उसके बाद आप देखें कि आगे क्या क्या है इसमें। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो हमें ये बताया हुआ है कि जो लेवल ऑफ करप्शन है ना, ये बताया हुआ है। देखें यहाँ से हम पढ़ते हैं, discourse on corruption and accountability beside terrorism has consumed the Pakistanis more than perhaps any other national issue in the recent past. करप्शन की वजह से जो पाकिस्तानी कौम है, बहुत ज़्यादा उसका पैसा क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है करप्शन में। अकॉर्डिंग टू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, जिस तरीके से प्राइस इंडेक्स होते हैं, करप्शन का भी एक इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, is reported by Transparency International. Pakistan is the 120th corrupt nation out of 180 countries. 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर जो है वो 120 पे है करप्शन में। CPI is the most widely used indicator of public sector corruption worldwide. पूरी दुनिया में जो CPI का इदारा है करप्शन का, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI की फुल फॉर्म है, ये पूरी वर्ल्ड में जाना जाता है। द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द लास्ट 10 years 2010 to 19 रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन करप्शन। पिछले जो 10 साल हैं उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, जो पाकिस्तान का ग्राफ बनाया हुआ है, ये सिंपल बार डायग्राम है आपके सामने। इसमें बताया हुआ है कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो देखें आप 2010 में बहुत ज़्यादा है, 143 पे है। 2011 में जो है वो 134 पे आ गया, 12 में 139 पे आ गया, फिर 127 पे आ गया। तो ये रैंकिंग नीचे आती जा रही है। 126 पे आ गया, 117 पे आ गया, 116 पे आ गया, 117, 117 अगेन, 120। ठीक है, in academic perspective corruption of several types and is of several types and is not restricted to financial and economic demands only. करप्शन सिर्फ जो है वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली यहाँ तक महदूद नहीं है, बहुत सारी तरीके से करप्शन होती है। तो अभी जो हमने ग्राफ देखा है उसमें जो पाकिस्तान है वो, उसकी रैंकिंग जो नीचे आती चली जा रही है, नीचे आने का मतलब ये है कि 180 ममालिक में अब वो 120वें नंबर पे है। पहले 2010 में 143 पे था, अब 120 पे है। तो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि करप्शन में पाकिस्तान नीचे आता चला जा रहा है, यानी कि पहले आता चला जा रहा है। 180 ममालिक में 120वें नंबर पे आ गया। ठीक है, अब इसमें ये बहुत सारे जो तरीके बताए हुए हैं, फ्रॉड है, एक्सटॉर्शन है और एम्बेसलमेंट है, ट्रैफिकिंग है, ये सारे तरीके जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था टॉपिक, वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता था। ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी इज द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ करप्शन। करप्शन की एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन ये है कि ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि एक जो सिलसिलावार प्रोसेस होता है उस सिलसिले को तोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेशन से एक जो चल रहा होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक
स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप आता है। लेकिन जब करप्शन की बात होती है, जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, तो ये सारे नाम जो लिखे हुए हैं, स्मगलिंग और डिसेप्शन यानी कि धोखाधड़ी, और वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, लेजिटिमेट बिजनेस डीलिंग्स और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे जब बात आते हैं, नेपोटिज्म, ये सारे नाम जब आते हैं, तो ये जो सिलसिला होता है बीच में से इंटीग्रेशन का, वो टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो वो जो फंड्स होते हैं वो बीच में से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। Origin of accountability. The notion of accountability is as old as the history of humankind. जहाँ से ह्यूमन काइंड यानी कि हमारी पैदाइश का सिलसिला जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से अकाउंटेबिलिटी भी स्टार्ट होती है। जितनी हमारी अपनी तारीख पुरानी है, अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। इट्स यूसेज एंड प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन इन एवरी सोसाइटी हैव एक्सिस्टेड इन वन वे और द अदर। हर सोसाइटी में, हर मुल्क में इसका तरीकाकार अलग है। Historically, the term accountability has been a process of accounting and more precisely the bookkeeping. तारीखी तौर पे अगर देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग, बुककीपिंग, इसको कहा जाता था अकाउंटेबिलिटी। It was in the year of 1085 when William I, after the conquest of England, ordered to have account of all the property that his people possessed under his reigns. अब ये कुछ तारीख बताई जा रही है कि ब्रिटिश की तारीख है कि भाई 1085 में विलियम, जो फर्स्ट विलियम था, इंग्लैंड की फतह के बाद उन्होंने ये ऑर्डर किया कि जितने भी लोग हैं जिनकी जो है वो पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है उसको काउंट किया जाए। हिज एजेंट्स पेनफुली अंडरटोक अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ ईच प्रॉपर्टी। इन्होंने सर्वे किया, प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड में लेके आए, केप्ट अ रिकॉर्ड इन द बुक्स कॉल्ड डूम्सडे बुक्स। और एक बुक में इन्होंने रिकॉर्ड किया जिसको डूम्सडे बुक्स कहा जाता था। इट वॉज प्राइमली डन बाय विलियम वन टू ले डाउन द फाउंडेशंस ऑफ हिज रॉयल गवर्नेंस। ये इन्होंने किस लिए किया था? ताकि अपनी जो बुनियाद है उसको मजबूत किया जाए, अपनी गवर्नेंस की बुनियाद को। ऑल द प्रॉपर्टी होल्डर्स वर रिक्वायर्ड टू स्वेयर ऑन ओथ for the supremacy of the crown. The record of the property was never intended to confiscate or levy the tax, but to ensure a robust centralized control and count of the wealth the crown had within his kingship. उसका मकसद ये था कि उसका रिकॉर्ड हो, कंट्रोल में हो, और टैक्स ताकि जो टैक्स वगैरह की पेमेंट है वो भी आसानी से हो सके, रिकॉर्ड में रखना उसका मकसद था, ठीक है। अब इसमें आप देखें, ये इसकी तारीख ही बताई जा रही है, लेकिन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। एक डेफिनेशन उन्होंने बताई है, रिचर्ड ग्रैंट मुल्गन हैज अ ब्रॉड concurrence that the core of accountability, देखें यहाँ पर, the core of accountability is the obligation to answer to a superior for one's action and to accept appropriate remedies including sanctions. accountability का बुनियादी मतलब क्या है कि obligation to answer to a superior, जिम्मेदारी है कि आपको जवाबदेह होना है अपने से ऊपर जो लेवल है, अपने से जो ऊपर हैं, आपके जो ऊपर पोजीशन पे हैं, उनको आपने जवाबदेह होना है। एंड टू एक्सेप्ट एप्रोप्रिएट रेमेडीज, और जो भी वो आपको गाइड करेंगे, रेमेडीज जो गाइड करेंगे वो आपने
एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग सैंक्शंस, सैंक्शंस को इंक्लूड करके। अब ये यहाँ पर जो सैंक्शन लिखा हुआ है इन लोगों ने, सैंक्शन का वैसे मतलब ये होता है कि फंड्स वगैरह सैंक्शन करवाना लोन के सिलसिले में यूज होता है। यहाँ पर सैंक्शन का मतलब कुछ और है। देखें आगे इस डेफिनेशन को उन्होंने क्लियर किया है। देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। फर्स्टली इज द जस्टिफिकेशंस आर गिवन टू सम अदर पर्सन्स। किसी जो आपके ऊपर लेवल पे पोजीशन है, जो आपके ऊपर लेवल पे हायर किए हुए हैं, उनको जस्टिफिकेशन देनी है, which lead to social interaction and conversation. It becomes external. उनके साथ कन्वर्सेशन में, उनके साथ इंटरेक्शन में रहना है, ठीक है। सेकेंडली, द पर्सन एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी टू सीक जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शंस may impose sanctions which are bound to be accepted. जो आपसे ऊपर लेवल पे हैं वो जो भी आपको रेमेडीज देंगे, जो भी आपको गाइड करेंगे, आपने वो गाइडेंस को एक्सेप्ट करना है। ये भी अकाउंटेबिलिटी में शामिल है। अब सैंक्शंस में पेनल्टीज भी शामिल हैं। सैंक्शंस यहाँ पर कहा हुआ है, in law and legal definition are penalties or other means of enforcement used to provide incentives for obedience with the law or with rules and regulations. Criminal sanctions can take the form of serious punishment. सैंक्शंस का मतलब क्या है कि दोनों मतलब हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। लॉ एंड लीगल मीनिंग इसके ये है कि जो पेनल्टीज आयद होती हैं उसको एक्सेप्ट करना है, जो जुर्माने आयद होते हैं उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लास्टली, द सुपीरियर अथॉरिटी has the legal powers to seek clarification and impose penalties. दोबारा से वही बात की गई है कि जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो क्लैरिफिकेशंस आपसे तलब करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें मुस्लिम हिस्ट्री, अकाउंटेबिलिटी एंड मुस्लिम हिस्ट्री। द वर्ड हिसाब has been mentioned many a time in the Holy Quran in different verses. कुरान शरीफ में बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि हिसाब का लफ्ज बहुत सारी जगह पे यूज किया गया है। हिसाब और अकाउंट इज द ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग। हिसाब से या अकाउंट से, यहीं से अकाउंटिंग की स्टार्ट हुई है। एंड द रेफरेंसेस इन द होली कुरान आर टू अकाउंट फॉर all aspects related to human activities. इंसान के जितने भी अमाल हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि हम अपने तमाम अमाल के जो है वो अकाउंटेबल हैं। चाहे कोई अकाउंटेबिलिटी हो या ना हो, कोई किसी भी एजेंसी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टेटस है, हम हर वक्त अकाउंटेबल हैं किसके सामने? अल्लाह के सामने, ठीक है। This being the believer in Islam, every Muslim is accountable. हर मुसलमान अकाउंटेबल है in a generic sense. हम अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अकाउंटेबल हैं अल्लाह ताला के सामने। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड टू हिज हिसाब इज कॉल्ड मोहतसिब। अब ये एक इदारा भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ब्यूरो। आपको पता ही होगा कि ये एक इदारा भी है पाकिस्तान का। बहुत सारे इदारे हैं जो अकाउंटेबिलिटी के तहत काम कर रहे हैं। अब ये जो मोहतसिब का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, मोहतसिब वो होता है जो
یعنی کہ چیئرمین ہوتا ہے یا جو انسٹیٹیوٹ کا بڑا ہوتا ہے جس کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اس کو محتسب کہا جاتا ہے. The institution of محتسب is among the most distinctive feature of social and economic administrative history of Islam. اگر ہم اسلام کی ہسٹری میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام ہے اس میں یہ بہت ہی زیادہ روشن ہے یہ باتیں کہ محتسب کی حیثیت کلیئرلی اس میں بتائی گئی ہے کہ محتسب جو ہے وہ بیت المال کے بڑے ہوں یا کوئی امیر المؤمنین ہو، ہر کوئی جو ہے وہ حساب دہ ہے. اسلام کی ہسٹری میں پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ اومبرڈ. اب یہ انگلش کی ٹرمنالوجی ہے. محتسب کو انگلش میں ombudsman کہا جاتا ہے in the world to establish the institution of محتسب and serve justice not only to the poor and downtrodden of Arabia of that time but also was the pioneer to lay the foundations of justice for the entire humanity. اب یہ جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو ہے وہ اسلام کی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے جب سے ہمارے نبی جو ہے وہ آئے تو وہ سب سے بہترین جسٹس، سب سے اچھے جسٹس ہیں پوری دنیا کے، پوری کائنات کے. انہوں نے جو ہے وہ ہر کسی کے لیے انصاف کا اور انصاف کا دروازہ جو ہے وہ ہمارے نبی کے سامنے جو وہ کھلا ہوا ہوتا تھا. اور جو غریب تھے، جو ایون کے جو اینیملز تک تھے، وہ بھی ہمارے نبی کے پاس آتے تھے انصاف کے لیے. The concept of accountability fostered by the Prophet of Islam has, however, morality at its core. کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے نبی نے ہی ہمیں سمجھایا ہے اور اس کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاقیات بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھائی ہیں، کیونکہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ موریلٹی کا حصہ ہے، اخلاقیات کا حصہ ہے. امانت دار ہونا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہماری اخلاقیات کا حصہ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل میں جو ہمارا خدا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. It's the moral character of the individuals in the society which shapes their behavior. moral character اچھے ہوں گے تو سوسائٹی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، both in private and public life، چاہے وہ پرائیویٹ لائف ہو چاہے وہ پبلک لائف ہو. اگر خوف خدا ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو یا نہ ہو، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم اپنی ڈیوٹیز میں خیانت نہیں کریں گے، ہم آنیسٹلی اپنی ڈیوٹیز اس وقت پوری کریں گے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ آیات وغیرہ بتائی ہوئی ہیں. The concept of accountability in Islam is derived from the Quran. As believers, all Muslims have been made aware in this verse. Then shall anyone who has done an atom's weight of good see it, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. یعنی کہ بہت جلدی جب حساب کا دن ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، تو جو کوئی بھی ایک اچھا کام ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. جیسے کہ سورہ زلزال میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ذرے کے برابر میں بھی جو کوئی اچھا کام ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک جی آواز آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ ہیلو، یس میم آ رہی آواز. آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں میرے خیال میں آواز نہیں آئی تھی آپ کو، ابھی بند ہو گئی تھی.
हेलो, अभी आ रही है आवाज सबको? इसमें एक कुरान शरीफ की आयत आपको बताई हुई है कि जो कोई सरे के बराबर भी नेक काम करेगा तो उसको भी उसका सिला मिलेगा, और जो कोई बुरा काम करेगा उसको भी इसका सिला मिलेगा। ठीक है, तो ये इस्लामिक हिस्ट्री थी। अब इसमें कुछ बताया हुआ है इन्होंने कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोई वर्च्यू है या कोई मैकेनिज्म है, क्या है। As mentioned earlier, the scholarly literature is excessively divergent and diversified on the term accountability. There are different dimensions, perspectives, जी अब बताएं, आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। भाई ये बार बार एक तो नेट जो है वो मसला कर रहा है, माइक म्यूट हो जाता है खुद ब खुद। The Prevention of Corruption Act 1947, the Pakistan Penal Code and the National Accountability Ordinance are existing laws to deal with corruption in Pakistan. अब ये laws हैं जो बता रहे हैं अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो करप्शन होती है उसको डील करने के लिए ये जो लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, पाकिस्तान पैनल कोड, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, ये लॉज हैं पाकिस्तान के जो डील करते हैं किसमें, करप्शन में, कि किस तरीके से करप्शन को डील किया जाए। देयर आर टू एंटी करप्शन अथॉरिटीज। एक तो नेब है जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। नेब को तो नेब का नाम आपने बहुत सुना होगा। देयर आर टू एंटी करप्शन अथॉरिटीज। एंटी करप्शन यानी कि करप्शन को रोकने वाली, करप्शन को रोकने की दो अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान में। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक तो नेब है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दूसरा ये है FIA। दोनों का नाम आपने सुना होगा, FIA और नेब का। एट फेडरल लेवल, ये विफाक की लेवल पे है, ठीक है। एंड 4 एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, ACEs, 4 अलग अलग सूबाई लेवल पे भी हैं, एट प्रोविंशियल लेवल्स, which are empowered to investigate into various cases of public sector corruption। जो पब्लिक सेक्टर की करप्शन होती है उसको, उसकी रोकथाम के लिए सूबाई लेवल पर अलग अलग ये इदारे बनाए गए हैं, ठीक है। Accountability codes have been established under NAO 1999 and deal with the cases sent by NAB। नेब के जो केसेस सेंड होते हैं कोर्ट्स में, वो कौन सॉल्व करता है? अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स होती हैं, वो सॉल्व करती हैं। उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है NAO 1999 के तहत एंड डील विद द केसेस सेंट बाय नेब। वो कोर्ट्स जो है वो सॉल्व करती हैं NAO 99 के
تحت the central and provincial special courts have been set up under the Criminal Law Amendment Act. اب یہ اس میں آگے بھی بتائے ہوئے ہیں کہ کچھ کورٹس ہیں 1958 میں جو امینڈمنٹ ایکٹ ہوا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ to deal with the cases sent by FIA and ACEs respectively, besides offices, authorities like Public Procurement Regulatory Authority, PPRA, Public Account Committees, PACs, the Judicial Commission of Pakistan. اب یہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کا ایک سیٹ ہے پورا، like the State Bank of Pakistan, the Competition Commission of Pakistan, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, set up to check financial irregularities and incidences of corruption and corrupt practices. Then there are 12 independent institutions of ombudsman Muhtasib at the federal and provincial levels in Pakistan, also established on the idea of Islamic concept of administrative accountability. 12 الگ سے بھی ادارے ہیں جو اس لیے جو ہے وہ بنائے گئے اسلامک کانسیپٹ کے تحت انڈیپینڈنٹلی وہ ورکنگ کرتے ہیں. ان کا مقصد اینٹی کرپشن ہی ہوتا ہے. ابھی پرفارمنس ریویو، اب یہ پرفارمنس کا ریویو ہے. پرفارمنس کیسی ہے ہمارے ملک میں، جو الگ الگ لیول پہ جو مختلف ادارے ہیں جو جن کا مقصد یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو چیک کرنا اور فنڈز کی ریگولیشن کو چیک کرنا، تو ان کی پرفارمنس کا ریویو ہے. وین ڈسٹرکٹ governmental institutions allegedly serve ruling coalition agendas, this process is called politicization of system. جب گورنمنٹ کے بہت سارے مختلف قسم کے ادارے کام کرتے ہیں تو اس کو politicization of system کہا جاتا ہے. The extent of politicization of such institution would enable readers to understand the overall performance of anti-corruption agencies. In the context of Pakistan, various public administration scholars have blamed the civil service of serving those in power. The traditional approach to bureaucracy and efficient machine marked by specific impersonal attributes capable of treating everyone without prejudice to the person has seldom been seen in Pakistan in practice. اب یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے ایٹریبیوٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وداؤٹ پریجوڈائز ہر کسی کو سرو کیا جائے، یعنی کہ فیوریٹزم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. نارملی فیوریٹزم بہت زیادہ ہوتی ہے. بیوروکریسی ادروائز سلو ان پرفارمنگ اٹس ڈیوٹیز، بہت ہی سلو ہے. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں appears to become remarkably efficient when it is called upon to provide services to dominant class. جو ڈومیننٹ کلاسز ہوتی ہیں، جو اپر کلاسز ہوتی ہیں ان کو سروسز ملتی ہیں، جو پور کلاسز ہوتی ہیں ان کو انصاف ملنا مشکل ہوتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. The intertwined behavior of the judiciary and politics in Pakistan has also been described as politicization of politics. اب اس کو یہ پولیٹیسائزیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سیاستدان جو ہے وہ اس کو اپنے مقصد کے تحت بھی استعمال کرتے ہیں اداروں کو. Law enforcement is often subject to similar prejudices. Law enforcement میں بھی یہی مسائل ہیں. prejudice
بہت زیادہ ہوتے ہیں, prejudice جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. as it successfully manages the protocols and provides security to the political class, but it appears to be vindictive, completely and indifferent when it comes to ordinary people. عام لوگوں کے لیے وہ انصاف, وہ لاس, وہ پروٹوکول, وہ سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے جو پولیٹیکل اور اپر کلاسز کے جو لوگ ہوتے ہیں, جن کا انفلوئنس ہوتا ہے اداروں میں, جو ایم پی ایس ہوتے ہیں, جو ایم این ایس ہوتے ہیں, ان کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں. تو جو انفلوئنشیل کلاسز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سارے لاس وغیرہ اور یہ سارے سسٹم بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے. Another example is the financial bias, which introduces tax amnesty schemes to provide an opportunity for influential people to whiten their black money. اب یہ ایک اور مثال بتائی ہوئی ہے, فائنینشیل بائسنس بتائی ہوئی ہے. بائسنس بھی جانبداری کو ہی کہتے ہیں کہ ٹیکس منی کو چھپانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ شو کریں. such examples suggest that accountability mechanism have indeed been established in fragile and polarized political and social environments, with the false hopes that every corrupt individual could be prosecuted through enforced laws. اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکینزم ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے پاکستان میں. ہر کرپٹ کو وہ انڈیویجولس جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے لاس کو جو ہے وہ نہیں فالو کر رہے ملک کے نیشنل اینٹی کرپشن. اب یہ 1 منٹ سے لیس دین ہے, آپ اٹینڈنس لے لیں. اور ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے تو اب تو نماز ہے, اس کے بعد کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یا تو کل لے لیں یا پھر منڈے کے دن لے لیں. ٹھیک ہے کلاس, اگر منڈے نہیں تو پھر ٹیوزڈے کے دن لے لیں گے کلاسز. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. آپ اٹینڈنس لے لیں.